बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आप हजरात के सामने ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है बरेलवी हजरात के लिए, उन लोगों के लिए जो रबीउल अव्वल के महीने में माशाल्लाह बाहर निकलते हैं, जो शुक्रोश के साथ नारे लगाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। और ये जो बरेलवी हजरात होते हैं ना, माशाल्लाह ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं। एक दूसरी बात ये है कि इन लोगों को मुशरक नहीं कहना चाहिए। जो इनको मुशरक कहते हैं वो गलत करते हैं। मैं आपको कुरान और हदीस से साबित करूंगा कि इनको मुशरक नहीं कहना चाहिए। मैं आपको दलील देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर कोई आदमी किसी को काफिर कहता है और जिसको काफिर कहा गया वो काफिर नहीं बल्कि मोमन है, वो काफिर नहीं बल्कि मोमन है। अगर वो मोमन है जिसको काफिर कहा गया है तो कुफर जो है कहने वाले की तरफ लौट आता है। ऐसे ही जो आदमी किसी को लानती कहता है, किसी पर लानत भेजता है, तो जिस पर लानत भेजी गई है अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं है तो लानत जो है कहने वाले की तरफ लौट आती है। ऐसे ही जब कोई आदमी किसी को मुशरक कहता है तो जिसको मुशरक कहा गया है अगर वो मुशरक नहीं वो मोमन है, अगर वो मुशरक नहीं बल्कि मोमन है तो कहने वाले की तरफ ये शिरक का मामला लौट आता है। तो मेरे अजीज भाई, बगैर सबूत के, बगैर दलील के किसी आदमी को मुशरक नहीं कहना चाहिए। तो अब मैं आपको एक देहाती और पेंडू मिसाल देता हूं कि एक आदमी है, वो किसी गांव में गया, किसी गांव का नाम ले ले, वो आदमी किसी के गांव में गया। जब उसको पहला आदमी मिला उस गांव में वो तो पागल था, दूसरा मिला वो भी पागल था, तीसरा मिला वो भी मजनू दीवाना पागल था। अब वो जो जाने वाला है उन 2-3 पागलों को देखकर क्या पूरे गांव पर ये क्यास कर लेगा कि पूरा गांव पागल है? क्या उसकी आदमी की बात ठीक होगी? आप भी कहेंगे 2-3 पागलों को देखकर पूरे गांव पर क्यास करना ये गलत है। तो ऐसे ही अगर आपने 2-3 बरेलवियों को देख लिया है वो दरबारों पर सजदे कर रहे हैं या अपने पीरों को सजदे कर रहे हैं तो उनको देखकर पूरे बरेलवियों पर ये क्यास कर लेना कि सारे मुशरक हैं, ये गलत है। जैसे उस आदमी का पूरे गांव पर क्यास करना कि सारा गांव शायद पागल होगा, ये गलत है। ऐसे ही 2-3 आदमियों को सजदा करते देखकर पूरे मसलक को कह देना कि सारे मुशरक हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगरचे हमारा मसलक देवबंद से ताल्लुक है, लेकिन किसी को बगैर सबूत के, बगैर दलील के मुशरक कहना ये ना अल्लाह का हुक्म है, ना कमली वाले का उसवे हसना है, ना सहाबा कराम का तरीका है। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को बगैर सबूत और दलील के मुशरक कह दो। तो अब जो हमारे बरेलवी भाई हैं ये बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े बीबे लोग हैं, इनसे मैं 2-3 गुजारिश करना चाहता हूँ। वो गुजारिश ये है कि जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इस महीने में ये हमारे प्यारे वीर, हमारे प्यारे भाई निकलते हैं, बड़े जोशो खरोश से नारे लगाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं। तो अक्सर सुना गया है ये लोग नारे लगाते लगाते, आवाजें लगाते लगाते ये भी कहते हैं कि जो हमारे अंदाज के साथ, जो जैसे हम नबी की खुशी मनाते हैं ऐसे ही जो खुशी नहीं मनाता वो शैतान है। और यहाँ तक भी कह देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर शैतान ने खुशी नहीं मनाई थी, लिहाजा ये देवबंदी और अहले हदीस खुशी नहीं मनाते, लिहाजा ये क्या है? शैतान है। और यहाँ तक भी जुमले हमने अपने कानों से सुने हैं कि ये गुस्ताखी रसूल हैं। तो मेरे किबला, मेरे हुजूर, मेरे प्यारे भाइयों, अगर कि तुम बड़े प्यारे लोग हो, बड़े बीबे लोग हो, बड़े अच्छे लोग हो, लेकिन बताएं कि आपके ऐसे जुमले बोलना, बताओ ये कुरान में है या नबी की हदीस में है या सहाबा कराम की जिंदगियों में है? नहीं है। तो आप भी ऐसे जुमले ना बोला करें। 2 बातें। तीसरी बात यह है, जब आप कहते हो ना कि हमारे जैसा, जैसे हम तरीका करते हैं, जैसे हम नबी का जश्न मनाते हैं, तो आप कैसे मनाते हो? आपको पता है कि वो डांस होता है, मुजरा होता है, ढोल ढमक्का होता है, लड़कियां भी आती हैं बेपर्दा होकर, लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, सारी दुनिया जानती है। और पिछले साल की बात है, 2021 की बात है कि मुल्तान शहर में वो लड़की को मेकअप करा के जन्नत की हूर बना के बाजार में फेरा गया। मेरे अजीज भाई, क्या आप कुरान पर चल रहे हो? क्या नबी का हुक्म यही था? क्या सहाबा कराम ने माज़अल्लाह ऐसे किया था? अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, क्या सहाबा ने ऐसे किया था कि अपनी घर वालियों को या लड़कियों को ऐसे मेकअप करा के, वो दुल्हन बना के, हूरें बना के ऐसे बाहर निकाला था? अल्लाह माफ फरमाए, क्या चारों इमामों में से किसी ने ऐसे किया? तो अगर किया है तो सबूत पेश करें, अगर नहीं किया तो आप मान जाएं आपका तरीका कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। आगे बात यह है
کہ جو ایسے عمل نہیں کرتا آپ اس کو شیطان کہتے ہو، یہ پکی بات ہے۔ میں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں، آپ بڑے پیارے لوگ ہو، بڑے بیبے لوگ ہو، ہمارے مسلمان بھائی ہو، لیکن جو آپ کے انداز کے مطابق جشن نہیں مناتا، آپ کی طرح بازاروں میں نکل کر خوشی نہیں کرتا، تو آپ ان کو کیا کہتے ہو؟ جو ایسا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے پیارے بھائیوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ اب میں 40 سال کی بات نہیں کرتا، حالانکہ ولادت 40 سال کے اندر بھی آتی ہے، ولادت تو پہلے ہو چکی تھی، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ اللہ نے حکم بھیجا، نہ اللہ نے نبی کے دل میں القاء کیا، نہ نبی نے ہمیں کر کے دکھایا کہ میری ولادت ہو چکی ہے، آپ ایسے جشن کرو، بازاروں میں نکلو، جھنڈیاں لگاؤ، یہ معاملہ کرو، ایسے ڈانس کرو، آپ ڈھول ڈمکا کرو۔ نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی، لیکن میں وہ بات نہیں کرتا کیونکہ اس وقت نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ نبوت اگرچہ مل چکی تھی عالم ارواح میں، لیکن نبوت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جب کملی والے کو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا زمانہ گزرا، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ پاک میں۔ اب یہ 23 سال کا زمانہ ہے، کیا اس زمانے کے اندر آپ جانتے کہ پورا قرآن نازل ہوا؟ 6666 آیتیں اللہ پاک نے میرے کملی والے کے دل پہ نازل کر دی، اور میرے کملی والے کی لاکھوں حدیثیں بنی۔ کیا پورے قرآن کے اندر اس انداز سے، جس انداز سے آپ نبی کی ولادت کا دن مناتے ہو، جشن مناتے ہو، جھنڈیاں لگانا یا ڈانس کرنا، ڈھول ڈمکا کرنا، عورتوں کو میک اپ کر کے بازاروں میں باہر لے کے آنا، کیا اس انداز سے کرنے کا قرآن میں حکم ہے؟ کیا نبی نے تعلیم دی ہے اپنے 23 سالہ دور میں؟ کیا خلفاء راشدین نے کر کے دکھایا ہے؟ اگر دکھایا ہے کر کے تو ایک ثبوت، صرف ایک دلیل، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اگر نہیں تو پھر آپ میرے پیارے بھائیوں مان جاؤ کہ آپ کا طریقہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بالکل خلاف ہے۔ آگے بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جو اس انداز سے خوشی نہیں کرتا وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان نے خوشی نہیں کی تھی، جو خوشی نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ اب توجہ فرماؤ میرے قبلہ، میرے حضور، میرے پیارے بریلوی بھائیوں، توجہ فرماؤ، میں آپ کے لیے پھر بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال 3 مہینے 10 دن کا دور آیا۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی کے جو 2 سال گزرے ہیں، 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کیا آپ کے انداز کے مطابق، کیا آپ کے طریقے کے مطابق انہوں نے وہ مہینہ منایا؟ اگر منایا ہے تو کچھ ثبوت پیش کریں، اگر نہیں تو بتاؤ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آگے عمر بن خطاب کا دور آیا، انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن خلافت کی۔ پھر عثمان بن عفان کا دور آیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے 12 سال خلافت کی۔ پھر علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم کے شہر کے تاجدار تھے، جو اقلیم زہد کے شاہ سوار تھے، جو سلطنت فقر کے بادشاہ تھے، جو تجوید کے موجد تھے، جو صرف و نحو کے بانی تھے، جو 4 سلسلوں کے بانی تھے، جن کو پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں۔ بتاؤ اس علی رضی اللہ عنہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے 5 سالہ دور میں منایا جس طرح تم مناتے ہو؟ اگر منایا ہے تو ثبوت پیش کرو، اگر نہیں منایا تو بتاؤ ہم کو تو تم کہتے ہو نا کہ جو خوشیاں نہیں مناتا ایسے وہ شیطان ہے۔ اب بتاؤ تم خلفاء راشدین کے بارے میں کیا جملہ بولو گے؟ میں کہتا ہوں لفظ شیطان کی نسبت کرنا خلفاء راشدین کی طرف، اللہ معاف فرمائے، بڑی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے وہ زبان کو آگ لگ جائے جو لفظ شیطان کی نسبت خلفاء راشدین کی طرف کرے۔ آپ ہی بتا دو انہوں نے ایسے خوشیاں نہیں منائی جیسے آپ مناتے ہو۔ آپ تو کہتے ہو جیسے خوشی نہ منائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ تم خلفاء راشدین کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری دلی دعا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے گھر بار میں، مال جان میں، کاروبار میں خیر و برکت فرمائے۔ اللہ آپ کو ویڈیو سننے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے اور عزتیں بھی عطا فرمائے۔ آخری بات جانا نہیں کہیں، یہ بات سن کے جانا۔ آخری بات یہ ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہہ دیا اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے تمہارے دین کو
मुकम्मल कर दिया है। अब मेरा आपसे सवाल ही है मेरे प्यारे भाई, प्यारे वीर बरेलवी हजरात से, जब दीन मुकम्मल हो गया तो मुकम्मल दीन के अंदर अंदर जो अमल तुम करते हो, जिस अंदाज से तुम नबी की खुशी मनाते हो, जिस अंदाज से तुम जश्न मनाते हो, क्या ये तरीका उस दीन के अंदर है या नहीं? अगर है तो आप दिखा दे, अगर नहीं तो फिर तुम ये अमल करके अपने अमल से ये साबित करते हो कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन तुम अपने अमल से ये साबित करते हो कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ये चीजें रह गई थी दीन मुकम्मल करने के लिए जो आज हम कर रहे हैं। क्यों? कि आपकी जो तरीका इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन तुम अपना तरीका इस्तेमाल करके ये साबित करते हो कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ये चीजें रह गई थी, इन चीजों का पता ना नबी को चला माअज़ल्लाह, ना अबू बकर सिद्दीक को चला, ना उमर बिन खत्ताब को पता चला, ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान को पता चला, और ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला। खुलफ़ा राशिदीन को इन बातों का पता नहीं चला। लिहाजा बताओ, अगर ये माना जाए तो बताओ वो जो कुरान की आयत नाज़िल हुई थी उनको सच्चा कैसे माना जाएगा? जब कुरान कह रहा है कि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन आपका अमल ये साबित कर रहा है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ये ऐसी बातें हैं जो दीन में पहले ना थी, जो हम पूरी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने करने का हुक्म ही नहीं दिया था, तुम करके ये साबित कर रहे हो कि दीन मुकम्मल तो अब हुआ है जब हमने ये काम किया है। हाँ, इतनी बात जरूर है, आपकी मोहब्बत आपको ये सिखाती है कि बाजारों में निकलकर नबी का इश्क जो है वो मनाओ, लेकिन हमारी मोहब्बत ये कहती है कि मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पढ़कर नबी का इश्क पूरा करो। तुम्हारी मोहब्बत ये कहती है कि बाहर बाजारों में घूमकर जो है नबी का इश्क पूरा करो। हमारी मोहब्बत ये कहती है मस्जिद के अंदर बैठकर नवाफिल अदा करके नबी का इश्क पूरा करो। तो मेरे अजीज भाई, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपना कमली वाला देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। शायर कहता है, अल्लाह ने तो अपनी अता की हद कर दी, वगरना कौन देता किसी को महबूब अपना। हुजूर आए तो सिरे आफरीन छा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ये चेहरा है तो अनवारे दो आलम का सहीफा, ये आंखें हैं कि बराने तकद्दुस के नगी, ये पलकें हैं कि कौसैन शबे कदर खुली है, ये जुल्फे हैं कि बल्लाल के बिखरे हुए साए, ये दांत हैं कि शराद शबनम की तराशे जैसे याकूत की वादी में चमकते हुए हीरे, ये बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, ये खुतबे हैं कि सामने के उमड़ते हुए बादल। कभी अगर सामने आए तो कारे जुल जलाल बनकर, गरीब पर अगर नजर पड़े तो रसूल जमाल बनकर। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी ताकीर होती है, मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता हूँ कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती होगी ये दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।